Дарайсом хорзиристон. Варайсом хорзиристон терагодам. Хорзрайсом талцават абуну донертекагамбун таргайтмай уқарисар валзаджфтцог мая мабаззад армастер юқарим. Таргайтма мамагасгатын хорзровдстояхи. Танк хорз таргайтмай удис вазал қарм ал хузун бунагадудис авито аватган самай сизмала рай қала коттари термана одаймо қавсиз балинкан самая тудазинта тугот сава ама фаруг даро бокасан гимнастикам. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если жив пока еще гимнастика. Дарайсом хорзиристон. Сегодня нас ждет бодрая тренировка. Мы выполним 4 упражнения. Первое и третье упражнение мы будем выполнять с меньшей интенсивностью, а второе и четвертое с большей. Итак, смотрите. Сначала мы делаем вытяжение руки в бок, в другой вниз и вниз. Это такое разминочное упражнение, его можно делать достаточно медленно. К концу можете ускориться. Второе упражнение, которое нужно сделать максимально быстро, как только вы можете. Бег с высоким подъемом колена. Постарайтесь бежать до минуты. Следующее упражнение, которое мы будем выполнять, оно поможет замяться нам после бега и восстановить дыхание. Начинаем твист бедром и подключаем руки. Раскрыть грудную клетку, свести лопатки. Выполняйте также минуту. И последнее упражнение, которое нам нужно сделать, тоже очень-очень быстро. Это приседание. Опускаем руки и на подъеме руки вытягиваем вверх. На выдох. Максимально быстро, как только вы можете. Думаю, после такой тренировки заряд энергии на день вам обеспечен. Хорошего дня! Общеукрепляющая, утром ободряющая, если же пока еще гимнастика. Гину гину гис югаднам ис. Кона хоссе архаттамсе. Анна поэзи ворзес амзавгата ворзес. Ой, ворзен савар. Ама сафискадар искуттой искфалвартой. На. نفنيكو فالغرتو فاتجان كنا فندودي موجود قوما مو فالفرا ومما مخ نستودي نقدر أرباخونم بويت فشته كدوني من رات سوت سمديسون نخاص أما برسن راتم سمايودون كانوا يتسكسنايا أو إستر فالتو بوي قصنا بوكسن فلامن ما جاسك فسنا رويس أوت نا سيزون من ديس بيرا فشته غازي تميليدون جبرات يورا كوي كوتام خاطرت سيرجي تخي خاجت تايموراز قد تقدر زرتم ودون سنا زنارخ نکاتچن پایته اما نمازه گوته چیودی ودون درسته نکاتچن اما نه وزدان خیسترتم. مخدر کنم نه آورد نه استودی وازگو خساری رستون سقوط ژورنالیست تورمانت فاطمه درایسم تخورس. وارسم تخورس. پریما آنها. فاطمه
სოციალურ ხაზაკთა Facebook თორახფინენ და ამზავგათა როთალმოსაკან სურსოგოვზოგაი ირონევზოგმა ავითა ინარდამ და ირონევზოგაი უროსოგმა კოდროდის ოფდა ამა ოცოქოსტკანეს თამაგასკაროვზოროს ამზავგათა თმესა როთალმოსკანაი ما خدك دارن قلنا وتن إسكو تلمشكنن ردوجنن إيران بويزيو من شكولك فدان إنستيتوت فدان مخرم نكوتون ود نزتون إيرانو رساقي نزتون إيرانو ما بونو بندر ما بونو زخن خساري رستون ساتل در نزونن چیرونو ومن ما مخ شخصن إيرانو بزاقل جورم وين نسون كنم إيرانو بزاق جورم ومن نلقم بزودن استنك شدرن خسته نبار قطع تجنني رای خالم شدرن خسته کرجیول بابتم ویدر رسوم خسته جی کنم بکنم ممکن گوگن آبونون کرجیوک خسته در وقت بنتون خمت قطع در نبون رای خالون آفتاو گوگن آفتاو نرما منم آفتمی جورنج نخی شایفی بلا ماهیرون و خورشورم ماهیرون و خورسونم شگات تا زنگنا آفتناو گوگن آفتناو اما من نفسی من ایرن کستر فالترت رادای دوی آخر کنن سابیدون تی رادای گست شکلات ودن خس در زنجست ایرانو آفت نماینس ما ستا سویتون دوجی فدن شکل ما یاد نود ایران بساق کدوم بلا خمن بزودل نرمخ خوست در نو نوس درخ ننشمی تفکت نسخک تا نیبساقن در وینده ما شو درگن نودی ما خوست در زوناوی اما استی اور بایگون کتوی نخی تلفن تفجع خدبار تلفن ندیسته پچخان در ما تاجی در قم ایران بساقط تسافت نمان ما آخر کنن رایدتون کد فسایر ناقب ساقفته ما یخود شتر رسق باید یوسف برودسکی زختا شمای آخر کنای شدر آدم بزرگ آدم کلتورای خیلی زیاده ما ویراستم آخام باید تنمیس مثلا بازی کفرسای و ایران بزرگ بازونجا شدرم وسط دون نخسن خاجت تایمور از دون نخسن ایکات والو علی خان توکات کوزات ایسیدور من افتن درت کوستا رایدگه کوستا رایدگه سایرانج در کوستا مستی دور ما استی تلمش کنند مخیابون در ننماین من موم پروفسیونالم باید قوزای افتازهم باید آن ریفمم گند آل رنقبن کم ما تلمش منن ما تلمش تا افتاگنانی سخونن اومن ما باید کن تلمش اندرو شما سرایدتون تلمش کنن اومن ما قگوگن دبونه کد زختون افتا ایرادی سفل در نیم برنج آش مشابهت شد شاوشوی. ایش آخام نخسته ایش آخام قدرته مثلا نفیم برم بودنج. افتا زارجتا کردت توی زارن یوتیوب مثلا کراپرستوی واد بیرت زردم شدست فلسطین نیم برستوی شاول شدیش جور بیام دیسفکست. اما من بخاطر دست راتلمشت مندم که پروزه خزوم رایدتون تلمش کنن من کت طرف تراشت ریف مگونده. کی امزبگتا ورزست فلدر تلمس کنن؟ ما بون زغن افتازجان پویزی شاس برزون ترویه واسن درویه تلمش کنن. ایران پویزی تلمش کنن تا اون نخورسم. ایران افزاگ ما شفند افزاگی درن چونو تلمش کنن. آخام دیساج افزاگ نیست. ما انگلیساگی، اسپانیاگی، روساگی فلا از نمون نفیتون ایران افزاگی خورس تلمش کندم جوگه. کوستاین خمتگ افزاگل فستستیم جوگه. گینیو دی فتچاگو دیس فلا اومن زنبان برن نسته. Nej, och han fall gunste kanske det sen röj hållan är
فلا بیسون اخماتو دیان اخماتو اومن در نرشد است خورزیت المشتم خاجت تای مرازی و آرخ وجرتا اما یا تنگ فندد ورسوگ ما کدم بله افتک استای را تلمش کنن نیم بونتست قگاگن اما وی اشتر کستو راز دریو سویتون دوجی افتاد بودن کتوی اشتر ورسوگ باید سفرس مثلا بودن کتوی vzak zunjete, imaju vi farši rotelmaš kutu hafte nakan varis, nakan dunje bozita gamzadava, bozita kuliyava, ma žurga dar keninč birate zage sevzaktil, sam žavgete šestudun umaja rasuhta rotelmaš kutu varis okpojete, mohan kagogan ndarxosun na khabar. Уникалун поэзии, фала наршит кудым белофта талмаш кундмамын штырнып смаи, ма ашыкус бокенджесте я кудым белофта шеп поэта. Нэр поэзии популярун нау зай кудым борнофта май на республикай. Поэзии филдер взорен самай зарж тасил саразуй. Филдер humanisens зяфтан борн. Ама цقاو سارزن دقدم اگه اسکت سمی پویزی سرماگونده منه کد امزفگه کدای راتسن زمه با فرسنس رازورن سی آخم خوزه پاپولارون سوا پویزی زار اگه فرسنه وی خاطر با که فلا کلمات فرس درنه فلا منه کد پویزی سرماگونده و من цقاو سارزن اوی افتیزاخن استمادم و این باید آل فلتر در پویزی چیورز آخمته اما تسنه تخمیه بارزن کنم فلدرن می هفتس popularizirovat. تخمیان کوی پارخواب نه باورش چستوی پسیخولوژی زاگونت است. نه باورش است. هر چیزی نماش آل فلتر در کش ورز پویزی. چی در ورز پویزی، چی در ورز ماتماتیکا، چی در ورز فوتبال اقازن. افتاد خبر ما کمان دریس موزیکای برنجینات زلت خورزیس چی در تبنتون در ناخسه. اما وی تخیافت زخم قماس پاپولارون کنم نکن فستیوال ویروس ناومن ما وی نرشوی نیست. زورج فرشه. مست زورج تقوم وی خورس مجابگت الفست از نجورن ما ولیو پویزی کشو شتر پویزی کشو اون نسبتنج کدوم بلوفت زورگل ایس نه پویتای بنتون وازق جنست اوش رامقتا زردت اخشونه ایس فلا رسودست آخام زورجتا خورزوی کوی در زالتا در نرکون زالتا کوی نمان قومن ما ابون بونش خزن زرجتم قوسنج قگاگن نه فسیو دوی وی مخی در کتر شوکن پرافته زغم ایرن شقتک بسلم زرجتم قوسن اما اکسپانسی شوه آخام موسیقیان آخام زرجتن آخام کافچتن قگاگن سنخ ما سبرن نیس ارمستر نرکون زالتا رسوق زرچتا اما خورس ایران پویزی فست تیرش دسته درگن انجنه وی واسق جندارو پویزی هفته من مجابگت فرسو استن کم در وی وقت بیراده مخصن نه پرخاتو جنی استن ورزونم زفگه ابت ورزون دارم زفگه بیرا من است نورزن فرسن اکرانو من وی چیزون خورز وش دستنیات وی قم فرسا دیلیدند قطعه یوران در نورزن. وقتاً دخدک زخ امزوجة اما یا افتر تماما نخدک بافرس ما هزونم ترمان تفاتی ما وارزون در امزوجة. یومن نویس توکات علی خانن شال در امزوجة. ایست تایمورازن شال در امزوجة. ایست والوی امزوجة. ایست all کمندرجیس ما دوام جاب در نام بونزه. بیرست. عادی مگمگسکو. هو بیرست. هو یال individual.
Դեոց տակակուսս ժուրնալիստիկայի խախլ։ Ֆալա վալդար օխորտինա դրոյստոյ կոդ քիմիկ բիոլոգ։ Նա բիոլոգ նա սղդակ քիմիկ մաստեյ ֆասա ժուրնալիստիկա դերդ։ Ժուրնալիստիկայի ֆետոդեր։ Մամա քուսս ռոդիոյ դեր։ Կացը դնը վողստարուդա մա բոմբաշտոմա ժուրնալիստիկա ֆալա ֆսկադար կանս մա ռոդիոյ դեր վայես։ Ոդունայուց դուեդա մա դազարտեն։ Ֆսկարոգեն ոլքանամ qgogən իրն ֆոդար ռադիո կուստ Ama химик ма журналист кудан Оди дуни штетер зангон журналисте дуна новта захам бойдонч сахыз дартадам журналистика факультет на фест фил дуна хюма познерма хафта сорогина теродага аз махи хуздартам хуздарталнан моен фала журналистен Сохор канен jedna gena naša profesija. Genan je žurnalistika fakulteta Rojsa, Horst gumanitarun akhrat. Ma gumanitarun akhrat da hadak dar genan je Rojsa. Farsa, činguta, literatura, filosofija, politologija hafta. Fala Horst gumanitarun juhat tudi soham žurnalist, Ildare Zonanč Bovin. فسيرنا контакта федел журналисту дима фаши гимо държавен чуш институт сте ахсана дон журналистика факультет ма урдам бохаун манерен унчон лимит фарши советон дуджер мастер нохор зончон комавдойс кат Тафет канут тамот цукой кушчитанес. Не става. Ма зохта офта на факультетом чифавен бойдо, на курстом чифавен бойдо, одо найдом. Сърх дипломта чиройс одонах сандарисер мас дува журналист инната ройсенч хорс гуманитару нахрат. Ома комадын валия омандуа авачиген курдият кома. Alla desniyada ders oftanım. Horz doktoran der sohor kanan negena, horz sohor kanan gılder sohor kanan negenen. Журналистика е пета цемедисун дер цо. Odam. Да кодемагаск. Ума. Odam. Журналистика е ош desniyada ferse шемедисун odam alınbeles. Havi is fetjok. Ama dıkkak Bunu veçigen vi fem zinderis. Afala Katar fetjok akşafta korsta iron jurnalistika hussar irston nog historia jurnalistika vat darxosun din khas sari barşinot. Ama yo da Olaverte ferse da şnu mahurkota vi ferse khamatak adaman savavar fakhos darwa Шдар канжина таис економика за санитарун вавермидек брунна колонч мофта донокотаку взер мабернон кушчита бокостест сезер да сахиолар худ кануцам валекта фахлкуту ма ойварскуту уш цал дурта ват тынгахсыз кон Командир бухоскоттой, хомата годаман бухоскоттой, видер 14 ягни. Уж наши профессии. Ама ды ватзган бира интервью террористойса, ма да розбиродам боттойт. Мазагам дахадак дахицан датыс интервью, дахимаца форс дароттис. Фатцоч дар. Арта форс манзах, каца дахима роттис. Шесть Kenan sorazın ofta ama sari bar jurnalistika fazona hossari rastun. Çıkar. Ma bun suayt ofta bakusun ama sari bar jurnalistika khakhl laun. Oma maznu abun bun znu. Dar tak как просто аж десни от
Moșa dezerdem, jurnalistică hăhulcunne cu sisvet kembakusi. من دم از رات نمود سفارس صداس نیت سود دزردم زغم ژورنالیست نده. Bira test. Bana indiyakta kod fazagam boydo ançodim shoulder gordrokanım boydo. O igenen koy tuad endermender şordu endermender kost hăhul allavin. Gıtsalay daruftan koyuma şefendet di hatta hakder mefendet katter. Rozma agur şpion omo kender znaktach sen katter doktorste tug ndey fasurdan. ما دعای روحی مثل خود. O ya hurganak. Aktrisa da iskifandisi. Artist. Rejissör. Rejissör. Rejissör abun der ma fandem dokumentalum projekt rozun ma guhe nafte vine mesh orta na nog istorija qavasisen ashtir ma horsist dokumentalum no ma ja nakhada gonam kod i payvan boydon shbrastak madar istoriji ama shamevi morshava vitkhaqoman vojam okham kino ta nemenge mana sistoi gri dar sisto sežamo stefad tkhaider vi fadal dar fala udat dar khorzeste nojiqa talmosaqa dar mandar vzaktam amasa شاسفل دارودن فینوی واس خوش در رژیسور مفهمد دیس دکومنتالون کینویندر نبافت کینویندر اکتریس منی کفند نایمن وش کردی ادبن خورز ما مجلس كاتنج سمديسون خاصنا الراس اللي سنت اللي كشتا اما نوازا قديس تورمان تفاطمه كاتسه زونت كيزغنقه والداي نخاصل نالخم ستربوز نكاين نمر باتستا اما دل آل خاطر خورس رئیسم تتسواد سماخل در ماختا دارت اللي كنام ناله ورد اما نفتار بالا دیرستک سمای ساخر کنم خزارون زومت تا آرازن اما نه باخوز کنزنیس ساخر کنن چیوت نتالیا Здравствуйте, с вами рубрика «Интерьерные штучки» Наталья Джоева. Мы с вами продолжаем делать пальчиковый кукольный театр. Мы делали с вами сказку «Колобок», всех героев сказки «Колобок», и сейчас мы начали с вами делать сказку «Курочка Ряба». Вот мы сделали дедушку из сказки, и мы сделали золотое яйцо главного героя этой сказки. И сегодня мы будем делать бабку. Вот у нас бабка. Как мы делаем выкройку? Напоминаю, мы делаем выкройку со своего пальчика. Делаем чуть потолще, чтобы сшить или склеить. И потом уже дорисовываем голову, ручки для этой выкройки и делаем. Ну, бабушка у нас девочка, поэтому давайте ее оденем в розовое платьице. Вот основная выкройка у нас с вами будет из розового фетра. Берем бабушку, прикладываем, и, конечно же, мы с вами должны помнить, что выкройки у нас должны быть две, потому что мы их склеиваем, чтобы сделать потом игрушку на пальчик, чтобы пальчик засунуть внутрь. Так, вот раз бабушка, рядышком сейчас обведем вторую бабушку. Можно делать без головы. Голову мы будем делать из другого цвета. Можно сделать с головой, потому что мы сверху все равно будем приклеивать голову другого цвета. Без разницы. Тут уже зависит от количества фетра, который у вас есть в наличии. Я вот сегодня могу позволить себе сделать бабушку с головой. Я ее сделаю. Так, вырезаем и за одним поговорим про бабушек. Я сделаю хитро.
Я вот так вот наложу одну выкройку на другую и вырежу одним махом сразу две детальки. Можно, кстати, закрепить вот так вот, чтобы не елозили выкройки, вот такими булавочками, чтобы у нас все было ровненько. Ну что ж, давайте бабушек мы вырежем и поговорим о бабушках, о женщинах в книге рекордов Гиннесса и вообще о женщинах. Кстати, самой быстрой женщиной в книге рекордов Гиннесса считается женщина, которая в 1972 году на машине с ракетным двигателем развела скорость 600 с чем-то там километров в час. Я даже представить это не могу, как она промелькнула. И, допустим, еще, что интересного встречается, очень много, конечно, гибких женщин, высоких женщин, миниатюрных женщин. Книга рекордов Гиннесса очень интересная. Ну еще интереснее, что, допустим, у женщин зрение лучше, чем у мужчин, у женщин шея гибче, обзор шире. Вот такие отличия. Вот у нас с вами бабушка в розовом платьице. Мы сейчас должны сделать еще голову. Где-то у меня отдельно есть выкройка. Сейчас я ее вырежу. Так. Вот мы такой вот кружочек сделаем. Но мы, конечно, с вами заранее все уже высчитываем, вырежем, и нам останется склеить всю эту красоту. Так, давайте сделаем примерку. Вот, отлично. Теперь мы с вами должны сделать прическу. Вот смотрите, мы из серого фетра, имитируя седые волосы, сделаем вот такую серую прическу, такой помпончик. У нас будет очень красиво. Так, вот мы возьмем серый фетр с благородной сединой, обведем. Все у нас уже вымерили, и у нас будет красиво. Кстати, известно, что сердце женское на 20% меньше, чем мужское. И мужской мозг больше, чем женский мозг. Как бы ни прискорбно было это сознавать, но давайте, женщины, все-таки примем тот факт, что мужчин мозг больше женского. Ну что ж, давайте приклеим. Теперь склеим мы две фигурки. Вот это наше розовое платьице. Так, ой, дети будут очень довольны, когда они будут сами делать вот такую красоту, сами будут творить сказку. Так, приклеили. Приклеиваем голову. Вот, бабка у нас уже практически готова. Приклеиваем прическу. Вот пока приклеивали, у нас закончился клей. Сейчас мы сделаем технический перерыв. Раз, два, три, все. Так, теперь клей для прически. Вот какая красота. Теперь нам осталось только сделать глазки. Раз глазик, два глазик. Отлично. Обрежем ручки. Куда-то у меня уже ножницы убежали. Так. И вот готова наша бабка. Давайте ей сделаем губки напомаженные помадой. Вот наша бабка из сказки «Курочка Ряба». Вот мы ее одели. Вот наш детка из этой же сказки. И главный герой сказки «Золотое яйцо». Нам осталось с вами сделать еще мышку-хулиганку и курочку Рябу. И можно уже разыгрывать сказку со своими малышами. Это все, что мы успели сделать сегодня. С вами была рубрика «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. До новых встреч!
Կուկլոտ театр цավը մամագասկա օքեզեր դամադար չսել թայրոյդոգե ամա խիստար կորոդամը յունգ ոյտը խայ մացամայ ուց театр բոմբորոյտը խայ նaqավը վզոգզունն ծֆանդ կոդետարտն ռոդացստը Դարղվատ ինրաստաջենաչը սլխուրտան լավոր կանեն ցինն կարանտամ։ Արղավտի պերսոնաժտыз ձուրն կանենու ացագայվատ ամա կուկլատի մաչի կուսը վդոն արխայդու կադակակ։ Դովն ֆծագամարտը նսան ծտ կուկլատի ճատր արխայա ջեպատ դունյոն բուն։ Բրակ բուն նսան կանենց դուվամին ըրտեկագամազայ խուսարի ռստոնը կուկլատի ճատրը կրուժոկ ֆազեն միրֆարը սադախսայցը պարամազը։ Ամիասար գլավագուտ գուրձստոն ադամոն արտիստ գազատը Ստեփան։ Վատ կրուժոկոտ նոգձաուտը նրը սվալատը սալստադոն գալվանım։ Միրֆարը սադախսայ Ստամոզայ դուվամին ընդդես ամազոնգտա կուկլատի ճատրը կորդը սարգլավագուտ ցալա մարգալիտ ածեմ։ Ապատ հացրաստաջը վարդրսը դստը քոչը սլամախումատա գորղավտա զաղամրիեպ կակալաբոկ ավտասամիդիս մագասկա վազը ջնդարչի ու ախանտադար ալինկի цветочек նարտը ֆատկո ամանդարտամ։ Կուկլատի ճատրը կրուժոկ արախոցավ ռեսպուբլիկայ ռայոն թամդար ամաչսել ստենոմակաշչտան ravdisins ալոխոզոն արղավտա։ Սավետուն դուջովդոնա ֆադատուտ մասկոյա ալոխոզոն կուկլատասա սցենարի թիմարոֆսնան ֆալաները ռաստաջը Pat կուկլասդար վդում քույն սախադակ։ Արղատը պերսոնաժտыз ձուրն կանենու ացագայվատ կացել ֆախաստովին յաբունոր մաստար ացակ քուրդիաչեն ադայմակտան վդոն ռայզարդիա ծորդ բավատնցա ամր պայթարտը։ Ծոթիտը Ֆատիմա տեխտեջանը պատախադուն տելերադիոկամպանի իր։ Մամագասկա տենցմդիսունու կուկլատ театр դիսոգոյց ամեծ на республикой Бокану яма вот театр кацуби схизо валдарам вазодма армаст собидат маскулатна фала валдарам вазодма самаям стр сценотасынва Ten խորս կոդետամիս կրի ման ըրտորող իզամ գորոսկոպ մա կադ մյոգ նազունութվա որզոնոդայ մոգ կադ ռոյ կորտի յագորամ բուն վադայ նամանգայդար բոզունութ ցամայ ֆիդան կոնֆլիկտլ մոսն բալոտ Իմե յումյոգով զագուսորույնը նամանգայդար բոկասուտ օբումոստոլ թեցրտատակուտույ Fës, ovin. Դուվն ըրտեկագամ մարդ ֆսուձան եմծակ նախոր ֆանտայ ամա կայնղ ծինադայ Ցդարի տերդակոդեիս ուդունդն անամանգե ռացավձստը անավալդայ թխմիա գանանիսմադն դարագուն խասրատույ ֆալա մարմս վիպայ դուկանի մալիձն ցդակավն ամանգ բալխանն ուդունը լուալ աղդեկան դամուն ճմբինուն տցարտվաուձն դավագա խաստ քուննաֆայվայ վad Գալ տիլից Անանկալը ջբուն անկալ մակասը գալմը, անա բծավնը խասը մախլ զնթայ ռավայ ձանբուն, սայրագուծը մայդայի մուցիթը մաֆի գարույ, դա կուստը ravdis qattiq ծինատ, ուի դադարը, կատտն իսրաստակ վատ դանդագը ռազագմը ացու, կուդայզունը սավթը մայ դանդագարըստ խուս ռաստագմը ուրումը, բախուստն կենձան ըրմաստար դուխտր. Ֆազատта близнецы. Фаззатта нестик амзастик фала абун расуқсыл гуймаджи куфинуй вад куфалурс кензен кута сырх. Датыр садак ухма райс маразмат су. Хума таксыл гуймагу амада нхаста зах. Катта бум масуафт заг нхас райдавн вадиуен дзуаб баттарскен. Иттак хурс фастивджи тавдзан заха фадыгы кустатан. Валдайдер та кат бинун тима кусат вад. Мцбр рак. مزبر تن کاتای کنزن یا کستن که بایستوی ویت خیگن نیسم دخیستر آفته باره سارستا و منم آفته می یوران نلودزنه فلا پروفیسیونالون غداوی تنگ درس رزنه فل ترتیناد اما دمزون زینت تاییس اما آفته می نرماخ متا کوسک ده دیس ساگوایس ده فینانسون پرابلیمتا کواسکوت ساکنی سود دوم بای لیو سمی دفده بطن فستیو جتاوا ویت خیقه باطرخاین آلس در او خمتگ اما مازیوکن گنانیسم داخل مخفى خاطای فلاوی کستینه فلاولدای قدتای ورزگا چیکن و دوم بافزاردست زنزینت فیلاسوفون سستنگاس ravdis که در صدیس ودماین سقوام سارازای چزگ دیوا آبون چزگ خسزگونه آتیس خو کند اندرا دسرس ریسن دوارزون آده مگم خودن نخسته مابار داخل مغیر ravdisنه استایگنانیس مدن خسته یزرده واگل بانداوی ترسته ویسی رایسومی ترستر قوزن قرن زیناد مخصون زیناد فلاینز نیتسرا سوزن راز درستر آرخص بینوت رادیتستن کودتای و دوم آبون فیفتای داخست سرسدی سوی برگ نو گنانیسم با فلتا و زوکستای فینانسون و ورکمانس کارزیس وی با خاطت خسم یوریست منه فلا دکست خیسترمم گزدم سکارپیون
Da bun bentun da rastman rasaudzan kuna revnolay kustmawad. Khurs bawla fatta madan wafun revnolan bastunay arxaynma. Staraxsız gunzina draistına isulbis kutsatta kanayvad. Ragay defendet da warzun oday maga baravdavn. Ista originalun ema exotikun qittagay. Wa balts restoranma ya romantikuna khastay wa zardal bazaydzan bira rastagma. Fatih Sakstrilets Duvan ارتكاجن مرت فاتح سجنودزن انقرض زرده واق آرخایزن گخت تیمه فارس تامد زواب بته پرتنزی تا اما بتساوته آفتمه آدماگن یا سر مغز از دغرت ساگودزن دخی سر ماگون قدکتم مارفنال آخم زرده واق دن نیت سمه واور بستون بامبارای انتست تکمنی سوتس بیزنسمن تمن قلمه کسه کامانجیروفکا سغسکا کازیروگ آبون بون سخسکا راخیتسن کنت یخیتسن یا ورزون آدماگن اما یا کوخنیان ما دیسکن نقم بون لودزن گاز پلیته فارسمه اما دن بانتستن تنخورز خرزغت خرینک تسارازن دای زرودزن و زاو دخیوت تدنرمست الخزون انفرماسی نراتزست فلما دست پرابلیمات بندرفکنزستم دون کالک ودالی كادما دون كالاك رقاف دي سردما يخيس ملك كانن و ديتال نخاتست فلا ديتولوجي ما يوما يوناجا يخيتن اسفد بلسكنزن دا كوست خبرتا دا قدتي ما امزو كانت وما يفزر در نيتسيس دا زردما تسنات سوا ويكوارو زايواد كساكتا ريبي Гароскоп зурит саме касактар в налой тахт се цақыттак тақавы саразын вадумма саме да самаценка мафаныллагуа алц дар араст қомерца арастагыл ма да фирухват физикун упражнений тааразын да фарастафа фаста даркан кат алцавдина отпусковат изаран қалма кас нанқаладжа خبرتم Знаргам бастакта лаворун канам хурзар дай вага манташим бун.
فين بلد كروما باخت أما خورزي بازك أو خطر هو الخرص ريسون تتسوت